السلام علیکم گرلز، ویلکم ٹو مائی چینل اسپوکن انگلش ود اردو ہندی ٹرانسلیشن۔ میں اسے صرف اپنی خاطر استعمال کروں گا۔ I will just use him for my sake۔ میں اسے صرف اپنی خاطر استعمال کروں گا۔ I will just use him for my sake۔ یہ سب آپ کو پھنسانے کی سازش ہے۔ This is all his conspiracy to trap you۔ یہ سب آپ کو پھنسانے کی سازش ہے۔ This is all his conspiracy to trap you۔ یہ جھنڈا یہاں کھودنا ہے۔ This flag is to be dug here۔ یہ جھنڈا یہاں کھودنا ہے۔ This flag is to be dug here۔ اپنے پیروں کو مت گھسیٹیں۔ Don't drag your feet۔ اپنے پیروں کو مت گھسیٹیں۔ Don't drag your feet۔ اپنے گھٹنوں کو مت گھسیٹیں۔ Don't drag your knees۔ اپنے گھٹنوں کو مت گھسیٹیں۔ Don't drag your knees۔ کرسی نہ گھسیٹیں۔ Don't drag the chair۔ کرسی نہ گھسیٹیں۔ Don't drag the chair۔ قلم کو نہ گھسیٹیں۔ Don't drag the pen۔ قلم کو نہ گھسیٹیں۔ Don't drag the pen۔ اپنے ناخن نہ کاٹیں۔ Don't bite your nails۔ اپنے ناخن نہ کاٹیں۔ Don't bite your nails۔ اپنی انگلی اپنے منہ میں نہ ڈالیں۔ Don't put your finger into your mouth۔ اپنی انگلی اپنے منہ میں نہ ڈالیں۔ Don't put your finger into your mouth۔ اپنے کپڑے بدل لو۔ Change your clothes۔ اپنے کپڑے بدل لو۔ Change your clothes۔ اپنا ہوم ورک مکمل کریں۔ Complete your homework۔ اپنا ہوم ورک مکمل کریں۔ Complete your homework۔ اپنی نوٹ بک کے صفحات نہ پھاڑیں۔ Don't tear the pages of your notebook۔ اپنی نوٹ بک کے صفحات نہ پھاڑیں۔ Don't tear the pages of your notebook۔ شور مت کرو۔ Don't make a noise۔ شور مت کرو۔ Don't make a noise۔ جھگڑا نہ کرو۔ Don't make a quarrel۔ جھگڑا نہ کرو۔ Don't make a quarrel۔ شرمندہ نہ ہو۔ Don't be shy۔ شرمندہ نہ ہو۔ Don't be shy۔ کیا آپ ایک جگہ خاموش نہیں بیٹھ سکتے؟ Can't you sit still at one place؟ کیا آپ ایک جگہ خاموش نہیں بیٹھ سکتے؟ Can't you sit still at one place؟ چپ چاپ کھڑے رہو، حرکت نہ کریں۔ Stand still۔ Don't move۔ چپ چاپ کھڑے رہیں، حرکت نہ کریں۔ Stand still۔ Don't move۔ موبائل پر کھیلنا بند کرو۔ Stop playing on mobile۔ موبائل پر کھیلنا بند کرو۔ Stop playing on mobile۔ موبائل پر گیمز کھیلنا بند کریں۔ Stop playing games on mobile۔ موبائل پر گیمز کھیلنا بند کریں۔ Stop playing games on mobile۔ ٹی وی دیکھنا چھوڑ دو۔ Stop watching TV۔ ٹی وی دیکھنا چھوڑ دو۔ Stop watching TV۔ کارٹون دیکھنا چھوڑ دیں۔ Stop watching cartoon۔ کارٹون دیکھنا چھوڑ دیں۔ Stop watching cartoon۔ اپنے دانتوں کو صحیح طریقے سے برش کریں۔ Brush your teeth properly۔ اپنے دانتوں کو صحیح طریقے سے برش کریں۔ Brush your teeth properly۔ اپنے کپڑے پہن لو۔ Put your clothes on۔ اپنے کپڑے پہن لو۔ Put your clothes on۔ اپنے جوتے پہن لو۔ Put on your shoes۔ اپنے جوتے پہن لو۔ Put on your shoes۔ اپنے کپڑے اتار دو۔ Take off your clothes۔ اپنے کپڑے اتار دو۔ Take off your clothes۔ اپنے جوتے اتار دو۔
off your shoes. अपने जूते उतार दो. Take off your shoes. अपने जूते के फीते बांधें. Tie your shoelaces. अपने जूते के फीते बांधें. Tie your shoelaces. अपना खाना जल्दी खत्म करो. Finish your food quickly. अपना खाना जल्दी खत्म करो. Finish your food quickly. ये आपकी सेहत के लिए अच्छा है. It is good for your health. ये आपकी सेहत के लिए अच्छा है. It is good for your health. उसे मत छूना. Don't touch it. इसे मत छूना. Don't touch it. मेरे मोबाइल को मत छूना. Don't touch my mobile. मेरे मोबाइल को मत छूना. Don't touch my mobile. टीवी को हाथ ना लगाएं. Don't touch the TV. टीवी को हाथ ना लगाएं. Don't touch the TV. लैपटॉप को मत छूना. Don't touch the laptop. लैपटॉप को मत छूना. Don't touch the laptop. अपनी किताबें अपने बैग में रखें. Keep your books in your bag. अपनी किताबें अपने बैग में रखें. Keep your books in your bag. अपने जूते जूतों के रैक में रखें. Keep your shoes in the shoe rack. अपने जूते जूतों के रैक में रखें. Keep your shoes in the shoe rack. रोने की हिम्मत ना करें. Don't dare to cry या don't dare to weep. रोने की हिम्मत ना करें. Don't dare to cry या यूं कहें Don't dare to weep. बिल्कुल भी नहीं. Not at all. बिल्कुल भी नहीं. Not at all. एक घूंट भी नहीं. Not even a sip. एक घूंट भी नहीं. Not even a sip. एक निवाला भी नहीं. Not even a bite. एक निवाला भी नहीं. Not even a bite. जल्दबाजी ना करो. Don't be hasty. जल्दबाजी ना करो. Don't be hasty. फजूल बातें ना करो. Don't talk nonsense. फजूल बातें ना करो. Don't talk nonsense. मैं बोर महसूस कर रहा हूँ. I am feeling bored. मैं बोर महसूस कर रहा हूँ. I am feeling bored. मैं खाना खा रहा हूँ. I am eating food. मैं खाना खा रहा हूँ. I am eating food. मैं दफ्तर जा रहा हूँ. I am leaving for office. मैं दफ्तर जा रहा हूँ. I am leaving for office. मैं दफ्तर में नहीं हूँ. I am not in office. मैं दफ्तर में नहीं हूँ. I am not in office. हिचकिचाहट ना करें. Don't hesitate. हिचकिचाहट ना करें. Don't hesitate. मुझे सच बताओ. Tell me the truth. मुझे सच बताओ. Tell me the truth. शीशे को उल्टा कर दें. Turn the glass upside down. शीशे को उल्टा कर दें. Turn the glass upside down. Turn the glass upside down. इस किस्म की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको लाजमी शेयर कर दीजिए. आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया. अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा प्लीज़. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.